बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामिईन, ये पारे अम्म की दो चार सूरतें हैं जो मश्क करने वालों के लिए, सिहत व अदा सीखने वालों के लिए, लब व लहजा सीखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है सीखने का। इससे पहले हमने दो किस्तों में बयान कर दिए हैं काफ़ी सूरतें। आज सूरतुल फज्र से यानी पारे अम्म का निस्फ़े सानी आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़्लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस्सख्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूनत तुरास अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुद्दिक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. پیارے ناظرین و سامعین، یہ پارے عم کی 4 بڑی صورتیں تھیں. آج پارے عم کا نصف ثانی مکمل ہوا. انشاءاللہ آئندہ پارے عم کا نصف اول 2 قسطوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے. مزید پارے عم کو حفظ کرنے سے پہلے یا ناظرہ صحیح کرنے سے پہلے بندے کی کتاب رہنمائے حفاظ، جو حفظ کے معلم اور متعلم کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور اس میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق پارے عم کو شروع کریں. پارے عم کی موٹی موٹی آیات کہاں پر وقف کریں، اسی طریقے سے مشکل آیات اور مشکل کلمات کو کیسے ادا کیا جائے، اس کو بالترتیب دیا ہے. اس کو سمجھیں اور اس کی ادائیگیوں کو بنائیں. اس کے بعد حفظ شروع کریں. اور کیسے حفظ شروع کریں اس کی ترتیب بھی ہم نے پارے عم کی ترتیب ہم نے مستقل 3 قسطوں میں بیان کی ہے. انشاءاللہ وہ 3 قسطیں بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی فقط. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.